press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको सबसे अच्छा पेड़ इस पाठ के बारे में बता रही थी, है ना। 3 भाई थे, वे क्या कर रहे थे, एक नया घर के तलाश में निकले थे। बाहर बहुत ही धूप था। चलते चलते उनको एक आम का पेड़ मिलता है। तब बड़े भाई ने क्या कहा था, मुझे यही पेड़ पसंद है कहकर वही आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर वही ठहर जाता है। जैसे वे दोनों आगे चलते रहते हैं, चलते चलते उनको एक केले का पेड़ मिलता है ना। पहले क्या होता है, वहाँ पर बरसात, बादल बनकर बरसात आता है। बरसात रुकने के बाद, नहीं, बरसात आते समय वे क्या करते हैं, केले के पत्ते को लेकर अपने सिर पर उड़ लेते हैं। बाद में बरसात का रुक जाता है ना, उस समय वे क्या कहते हैं, यानी दूसरा भाई क्या बोलता है, मुझे यही पेड़ पसंद है। कौन सा, केले का पेड़। इससे भी हम, यानी केले के पेड़ से भी हमको अनेक उपयोग आते हैं, यानी उपयोग आता है, इसलिए मुझे यही पेड़ पसंद है कर उसने क्या कहता है, वही ठहरता है। तीसरा भाई आगे चलते चलते, है ना, आगे चलते चलते वहाँ एक पेड़ के पास आकर ठहरता है। वहाँ कौन सा पेड़ था, नारियल का पेड़ था। क्या किया उसने, उस नारियल के पेड़ के चाह में बैठा था। उस समय क्या हुआ, एक नारियल जमीन पर पड़ा। उसने क्या किया, उसने अपनी चाकू निकाला, उस नारियल को चेक करके अपना मीठा सा पानी पिया, वहीं बैठकर सोचने लगा था। यहाँ तक हुआ था ना। आगे हम देखेंगे, यानी तीसरा भाई को कौन सा पेड़ पसंद आता है और हमारे जीवन में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है, यहाँ हम आज जानेंगे। अच्छा बच्चों, शुरू करेंगे। यानी नवी ओपन पेज नंबर 124 के बैठ गया और सोचने लगा। वहां तक हुआ था ना। आगे देखेंगे। यस, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की चाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक का प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं कोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। कोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? ओके, यानी इस प्रश्न को लेखक आपसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है।
देखो इस पाठ के लेखक है जे भारत दास। नहीं, इस पाठ के लेखक है जे भारत दास। सबसे अच्छा पेड़, इस पाठ के लेखक है जे भारत दास। ओके, देखेंगे। वहां बैठकर सोचने लगा, यानी नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। कौन? तीसरा भाई, है ना। देखो वे क्या सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है ना। आम तो बहुत बढ़िया पेड़ है। बढ़िया ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ, है ना। बहुत ही बड़ा पेड़ है। जैसे आम भी बड़ा अच्छा फल है ना। आम भी बहुत अच्छा फल है। ये तो हमारा राष्ट्रीय फल है ना। आम हमारा ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಲ है, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತಾನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ। केले का पेड़ बड़े काम का होता है। जैसे केले का पेड़ भी बहुत काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। जैसे ही यहाँ भी एक खाने का फल देने वाला पेड़ है। कौन सा? केले। केले तो खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। जैसे आगे उसने सोचने लगता है, नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो उसकी दातन बड़ी अच्छी रहती है। दातन यानी दांत मुंह साफ करना, है ना। दातन यानी दांत मुंह साफ करने वाला। वृक्ष की पतली बाग है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजा पर लटका देते हैं। घर में कोई बीमार हो, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ आरोग्य सही ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, यानी तबीयत ठीक नहीं तो लोग क्या करते हैं, नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। टहनी यानी ಕೊಂಬೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೆಂಬೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಟೊಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಟೊಂಗಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, यानी उन टहनियों को क्या करते हैं, दरवाजे पर लटका देते हैं। ಮಳೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ तोरण ರೀತಿಯಲ್ಲಿ कटतेवल्वा, उसी प्रकार यानी युगादि में हम क्या करते हैं, आम के पत्ते को जैसे ही ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ತೋರಣ ಹಾಕಿ ಕಟ್ತೀವಿ। ಅದೇ ತರಹನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಡೋರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇತಾಕ್ತಾರೆ। ಲಟ್ಕಾ ದೇತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇತಾಕ್ತಾರೆ। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ हो तो, मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं क्या करता था, उसकी टहनियां बेच करता था। बेचना जैसे ही खरीदना, बेच सेल ಮಾಡೋದು, ಮಾರೋದು। बेच जिसका विलोम शब्द होता है खरीद के, बेच खरीद। नीम की टहनियां होते तो मैं बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाह भी देगा। चाह यानी नेरಳು। मुझे नीम का पेड़ क्या देता था, चाह भी देता था। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो, ರಬ್ಬರ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, है ना, रबड़ यानी रबर। मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की चाल में एक लंबा चीरा लगा देता था। लंबा चीरा ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ರಬ್ಬರಿಂದು ಮರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಬ್ಬರ್ದು ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆರೆನ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನ। ಚೀರ್ ಲಗಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಿಮ್ಮಿ ಅಂತೇವಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಚೀರ್ ಲಗಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛೇದನ
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು है ना लंबा चीर लगाकर लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता था ಪ್ಯಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಪ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇತಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಛೇದನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ರಬ್ಬರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ. ನಾನು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಮರಕ್ಕೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು है ना क्या करता था मैंने पेड़ की दुधिया रस को मैं प्याले में भर लेता है ना प्याले में ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ರಸ್ಕೋ ಪಕಾಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀ ಪುಡಿ ಶುಗರು ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದು ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. उसी प्रकार यानी क्या करता था मैंने इस रबड़ के पेड़ से आने वाली दुधिया को ಅಂದರೆ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪಕ್ಕಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ರಬಡ್ ಬನಾ ಲೇತಾ. ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಲೇತಾ ಮೇ ರಬಡ್ ಬನಾ ಲೇತಾ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. रबड़ में बेच देता, बाद में क्या करता था, रबड़ में बेच देता. रबड़ से लोग गुब्बारे टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते थे. रबड़ से हम तो अनेक चीज़ें देखते हैं, है ना. रबड़ से लोग गुब्बारे टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते. ರಬ್ಬರ್ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರೇಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಬ್ಬರಿಂದ. जिससे रबड़ बेचता था, जिससे लोग अनेक क्या करते थे, चीज़ों को तैयार करते थे. इस प्रकार रबड़ का पेड़ मेरे पास रहता तो मैं क्या करता था, उससे भी मैं कमा लेता था कहकर तीसरा भाई सोच रहा था. देखो आगे क्या होता है. अच्छे पेड़ों की क्या कमी है. अरे ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕಿ ಹಿ ಸೋಚೋ ಯಾನಿ यू थिंक कि ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, नारियल की पेड़ के बारे में सोचो. देखो नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ. नारियल यानी कोकोनट ट्री. ओके, नारियल का पेड़, नारियल पेड़ यानी कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ. मोटी डोरिया यानी रोप, रस्सी भी हम बोलते हैं. डोरिया यानी रस्सी, डोरी रस्सी यानी रोप, रस्सी भी बना सकता हूँ. मोटी डोरिया ಅಂದರೆ ನಾವು ಕತ್ತದ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಲೋಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಿ ಡೋರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತದ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತದ ಹಗ್ಗ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತದ ಹುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕತ್ತದ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ
ತಗೊಂಡೋಗ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರಕ್ಕೆ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಲ್ವ ಅದು, ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀरನ್ನು सिद्ध कुएं से पानी लेते समय क्या करते हैं, उस डोरी को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं. समझ में आ रहा है ना बच्चों. और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. चटाइयाँ भी बना सकता हूँ. रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ, है ना. रस्सियों और चटाइयों यानी मैट्स, चटाई मैट. ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಟಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके. चटाइयाँ शहर के बाजार में बेच सकता हूँ. नारियल का पानी पी सकता हूँ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಳ್ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಲ್ವ, ಅದರಿಂದ इस नारियल की पानी भी पी सकता हूँ. मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं कोपरा भी तैयार कर सकता हूँ. ಗರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಕುಡಿದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಒಂದು ಪದರು, ಗಂಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಾದ ನಂತರ ತೆಳ್ಳದ ಒಂದು ಪದರು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿನ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಬಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಳ್ನೀರು ಇಟ್ಟಂಗೆ ತೆಳುವಾದ ಪದರಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗರಿ ಖಾ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ और कुछ गरी सुखाकर ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೋಪ್ರಾ ಬಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ. ಕೋಪ್ರಾ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. कोपरा भी तैयार कर सकता हूँ. कोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ. गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. तेल यानी ऑयल. जिस गोले का तेल को साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के लिए काम आता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ, है ना. नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ. कटोरे यानी ಬಟ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಲು ಕೆ ನಾವು ಕಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಪ್ಯಾಲೆ ಯಾನಿ ಕಪ್ಸ್. ಕಪ್ಸು, ಕಟೋರೆ ಯಾನಿ ಬಟ್ಟಲು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಲನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है. मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा. वहाँ अंत में सोचता है, मेरे लिए तो यही पेड़ बहुत यानी सबसे यही पेड़ मुझसे लिए बहुत ही अच्छा पेड़ है. मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा. मुझे तो नारियल के पेड़ बहुत पसंद आए हैं. यही मेरे लिए सबसे अच्छा पेड़ है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यही घर बनाऊंगा, है ना. इसी के नीचे अंदर इसी किसके पेड़ के नीचे, नारियल के पेड़ के नीचे ही मैं घर बनाऊंगा. इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटनियाँ
बनाई और मजे से रहने लगा। है ना? क्या किया उसने? उसी नारियल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर वहीं ठहर गया और मजे से रहने लगा। ओके, समझ में आया ना? हम तो अनेक पेड़ों को देखते हैं, सारे पेड़ों से भी हम यानी सारे पेड़ हमारे लिए काम आते हैं ಅಲ್ವಾ? ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಆ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ यानी लेखक ने आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? आप भी सोचो, यानी आप भी आपके घर के आसपास नहीं तो कभी तो कहाँ जाते हैं, जंगल गए तो यानी फॉरेस्ट को गए तो नहीं कोई बगीचा में जाए तो वहाँ अनेक पेड़ देखते हो। उन पेड़ों से हमको क्या उपयोग है, उन पेड़ों से क्या फायदा है, और आप जो कुछ भी पेड़ देखते हो उन पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? आप भी सोचो, तुमको कौन सा पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भी आप क्या करो, अपने मित्रों से अपने घर में बातचीत करो। ओके, थोड़ा बढ़कर हम आगे देखेंगे। यानी आप तो इस आपको तो यहाँ पेड़ तो बहुत ही सॉरी आपको यहाँ पाठ तो बहुत ही अच्छा लगा है, और आप भी समझ लिए हो सबसे उन तीनों भाइयों को तो कौन सा पेड़ बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ तो आप जान लिए हो। आपको भी कौन सा पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ भी आप सोचो और अपने घर में ही क्या करो, आपको कौन सा पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, अपने पापा से मम्मी से नहीं तो भाई दादा दादी तो अपने मित्रों से बातचीत करो, तुमको कौन सा पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है इसके बारे में। ओके, आप इस पाठ से क्या जान लिए हो, इसे क्या कितना जान लिए हो, यहाँ जानने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप भी क्या करो, उन प्रश्नों के उत्तर बोलने के लिए कोशिश करो। आप बोल सकते हो, जैसे ही उस प्रश्न का उत्तर आप जानते तो क्या करो, पेंसिल से अपने किताब में लिख लो। ओके, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों भाई कौन से मौसम में घर की तलाश में निकले थे? कौन से मौसम में? इस प्रश्न का उत्तर लिखो, यानी किस मौसम में घर की तलाश में वे निकले थे। इस प्रश्न का उत्तर आप तो जानते हो, मैंने बताई थी पाठ करते समय, वहाँ कौन सा मौसम चल रहा था इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। आप इसका उत्तर तो जानते हो। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला वहाँ कौन सा मौसम चल रहा था, आपको कैसा पता चला ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ। कौन सा महीना होगा, महीना महीना यानी मंथ, वहाँ कौन सा मौसम था, आपको वहाँ कौन सा मौसम है कैसे पता लगा? जैसे ही कौन सा महीना था, ಯಾವ ಮಂತ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ಮಂತ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು। ओके, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? वे तो घर की तलाश में निकले थे ना, घर की तलाश निकले से पहले वहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ भी आप सोचो, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮನೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। ಕಹಾ ರಹತೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಮನೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಂತೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। मैंने आपको नोट्स भेजती ना, तब इन प्रश्नों के लिए उत्तर भेजती हूँ। आप क्या करो, उन प्रश्नों के उत्तर सोचकर पेंसिल से आपकी किताब में लिख कर रख दो। देखो आगे, यानी मैंने आपको पेज नंबर 126
इस पेज में रहने वाले प्रश्नों को पूछ रही हूँ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? यानी ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮರದನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ओके, मेहमान को खाना खिलाने के लिए, मेहमानों को ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಹಮಾನ್, ಮೆಹಮಾನ್ ಯಾನಿ ಅತಿಥಿ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ है ना, मेहमान को खाना खिलाने के लिए, मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन सा पत्ते को इस्तेमाल करोगे? है ना, आपके घर को मेहमान आए हैं, उन मेहमानों को खाना खिलाने के लिए आप क्या यानी कौन से पेड़ को इस्तेमाल करते हो? इस्तेमाल ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. खाना खाने के लिए हम कौन सा पत्ते इस्तेमाल करते हैं? कौन से पत्ते आप तो जानते हो, केले का पत्ता. पेज नंबर 126. यानी इस पेज में रहने वाले प्रश्नों को, यानी कुछ प्रश्नों को मैंने आपको उत्तर बता रही हूँ. यानी पेज नंबर 26 कैसे चुनोगे? देखो, मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन से पत्ता इस्तेमाल करते हो? केले का पत्ता. केले का पत्ता को हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं. जैसे बारिश में भीगते समय छतरी की तरह, बारिश में भीगते समय छतरी की तरह, यह भी पाठ में आया था. वे उस समय बारिश, वे दोनों भाई वहां से निकल रहे थे, उस समय बारिश आ रहा था. उन्होंने छतरी की जगह कौन से पत्ते को इस्तेमाल किए? वेरी गुड, कौन से पत्ता? केले का पत्ता. आप तो इस प्रश्न का उत्तर तो जानते हो. उन दोनों भाई कौन से पत्ते को इस्तेमाल किए? केले का पत्ता, ना, केले का पत्ता को वे इस्तेमाल किए. जैसे ही सीटी बजाने के लिए, सीटी बजाने के लिए, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು कैसे चुनोगे ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सीटी बजाने के लिए ಅಂದರೆ सीटी ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಎಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. आम की पत्ता, आम का पत्ता. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಟಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಊದ್ಬೋದು ಅಂತದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. रंग बनाने के लिए केसर का फूल. ಹಲವಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು कलरफुल आगे बरोदಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? केसर का फूल को इस्तेमाल करते हैं. गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, पुराने दिन में तो क्या करते थे? हाथ में ही पंखा लगाते थे. उस समय किस पत्ते इस्तेमाल करते थे? यानी किस पत्ते से बना हुआ पंखा को इस्तेमाल करते थे? केला या नारियल का पत्ता को इस्तेमाल करते थे. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬಾಳೆಯ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಯಾನಿ ಅಥವಾ ಆರ್. ओके, नारियल का पत्ता. समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, आगे देखो, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? यहाँ तो आपको ही
यानी इस प्रश्न को स्वयं उत्तर लिखना है, आप भी उत्तर लिखना है। यानी तुमको अपने बगीचे में कौन सा पेड़ लगाना बहुत पसंद होता है और क्यों, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮರನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇನೆ ಬರಿಬೇಕು। ಓಕೆ, आगे 127 पेज नंबर 127। पेज नंबर 127। देखो, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिला। पत्ती पहचान पा रही तो उसका नाम भी लिखा दो। ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। देखो, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। लंबी पतली पत्ती ಉದ್ದ ಮತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಮುತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್। थर्ड वन ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ। इस प्रकार है ना। इन्हें पहला जो है इसे आप क्या करना है, मिलन करना है। ಇದು ಮಾವಿನ ಎಲೆ यानी आम का पत्ता है। ओके, कौन सा पत्ता, वो आम का पत्ता। आप भी क्या करो, वहाँ पर नाम भी लिखना है जो आम का पत्ता है। जैसे ही दूसरा यानी सेकेंड वन ಅದು ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಓಕೆ, ಇದು ಆಲದ ಮರದ ಒಂದು ಎಲೆ, पीपल का पेड़। जैसे ही तीसरा जिसके किनारे लहरदार हैं, तीसरा जो है ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ केले का पत्ता। कौन सा है वो, केले का पत्ता। ಗೋಲಿ ಪತ್ತಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। यहाँ भी आप जानते हो, यानी नीरज फूल का पत्ता है वो, ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಎಲೆ ಅದು। ओके, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट वन ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಲೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ। ओके, और देखो पेज नंबर 128। पहचान तो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। यहाँ तो कुछ चीजें दिए गए हैं, वहाँ किस चीज से, कौन सी चीज से किससे बनी है, ಯಾವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। फर्स्ट वन मिटानी यानी इरेजर, हम जिससे रबर से बनते हैं, है ना। दूसरा जो है रस्सी, रोप, जिसे हम नारियल के रेशों से बनाते हैं।
चटाई चटाई यानी मैट ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಎದ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ धागे से बनाते हैं या बांध से भी हम बनाते हैं। जैसे ही गुब्बारा गुब्बारा तो आप जानते हो बलून बलून किससे बनाते हैं रबर से है ना। जैसे सौंफ बांध से हम बनाते हैं। कैसे पढ़े नाम दातुन चलनी मतनी इस दांतों का साफ किया जाता है। दातुन यानी दांतों को साफ करने वाले जिससे हम दातुन बोलते हैं। चलनी इससे चना जाता है। जैसे मतनी इससे दूध या दही को मतते हैं। मतते ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿತೀವಿ ನಾವು ಮತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಸರನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಮತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जैसे तुलना करो सही जगह पर सही का निशान लगाओ पेज नंबर 129। देखो सही जगह पर सही का निशान लगाओ। सबसे घನ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು मर यादू नारियल का आम का या केल का। आम का पेड़ बहुत ही घना होता है। मैंने आंसर भी बता रही हूँ यानी उत्तर भी बता रही हूँ। सबसे घना पेड़ कौन सा है आम। इसलिए आम है ना वहाँ पर क्या करना है आपको सही का निशान लगाना है। सही का निशान ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು कौन सा नारियल। वेरी गुड। उस नारियल के यानी नीचे क्या करना है नारियल कहाँ है उसके नीचे सही का निशान लगाओ। चढ़ने में सबसे आसान ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಯಾವುದು ಮಾವಿನ ಮರ। इसलिए आम के नीचे सही का निशान लगाओ। सबसे ಮೋಟಾತನ ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು आम का पेड़िए यानी सबसे ಮೋಟಾತನ ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಮ್ಮೆನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾವಿನ ಮರ। इसलिए उसके नीचे सही का निशान लगाओ। सबसे बड़े पत्ते कहाँ रहते हैं नारियल के पेड़ में भी सबसे बड़ा पत्ते रहते हैं। जैसे केले का पत्ता केले का पेड़ को भी बहुत ही बड़ा पत्ते रहते हैं। इसलिए नारियल और केले इन दोनों के नीचे क्या करना है सही का निशान लगाना चाहिए। सबसे मीठा फल हमको किससे मिलते हैं आम और केले ये दोनों मीठे होते हैं ना। इसलिए आम और केले के नीचे सही का निशान लगाओ। फल खाना सबसे आसान खाने के लिए बहुत ही आसान होता है कौन कौन सा आम और केला यहाँ भी आप जानते हो। जैसे ही कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले बिना गुठली वाले ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು। ಮತ್ತೆ ಬಿನಾ ಗುಟ್ಲೆ ವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಓಕೆ ಗುಟ್ಲಿ ವಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು गुठली वाले ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अच्छा बच्चों इतना सारे मैंने आपको बताई हूँ आप भी जान लिए हो। ओके आपको भी कौन सा पेड़ बहुत अच्छा लगता है यहाँ भी आप घर में बातचीत करो। अच्छा बच्चों धन्यवाद।